ଏଇଟା ଏଇ ସାଲୁଘର ଛାତ ପଡ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଫାସ୍ତାକୁ କାଢ଼ି ଛାତ ପଡ଼ୁଛୁ ତାର ଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଏଇ ଛାତ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ନିମକଡ଼ି ବିକିକି ଇଏ ବିକିକି ଠାକୁର ବାକୁର ବିକିକି ଛାତ ପକେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାଂସ ବି ଖାଇତେ ଦେବେ ଆଜି ଆମକୁ ସିଏ ଆମର ସେଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆମର ଖାଇବା ଆଉ यार खाली खाइबा कथा आ किसी कथा नहीं काम धंदा किसी नुहे खाली खाइब कहला मो काम तो पेन करछु गाड़ी चलेला पेन हो नहीं हेलीकॉप्टर चलेला पेन हो नहीं खाली मारी खाइबा लगी रही वीडियो कर आमर भितर जाइए वीडियो कर एठी गली की वीडियो कर आकर ये छात पड़ू ये होती से मालिकाणी मालिक नुहति मालिकाणी किसी काम करुँच खाली खाली सजेबाजी होती এইটা ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ଏଇଟା ଇଏ ହେଲେ ଠାକୁର ଦାଦା ଏଇ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତିଆରି କରି ପୁରା ସାରି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେତେବେଳେ କି ମୋଟାମୋଟି ଛୋଟ ଆଉ ताने यही प्रोसेस तैयारी हुए घर ए मालिके बुझेबे जे ताकर घर केयर को तैयारी हुए बोली ए जिनसटा होटी एटा केयर को किसी होज आज्ञा एटा होज माटी रे तैयारी होज इटा आ सिमेंट आ बाली आ टीट एही घरटा